Alors, وقت اللي سألتني قلت لي باش تخمم في les 10 moments وحلت en fait. Et finalement, les moments que j'ai choisis هما les moments qui m'ont transformée. Et donc je نحكي لك على ال10 حاجات اللي أثروا فيا على الآخر qui m'ont réellement transformée. في العشرية هذه الأخرى أول حاجة هي c'était un acte libérateur par rapport à l'écriture à travers mon premier roman Mathilde B الحقيقة. على خاطر قبل كنت نعمل برشا تياتر، كتبت للتياتر، كتبت دي نوفيل والكل، mais le rapport à l'écriture معناتها ديما كنت نحسه هكا il est un petit peu tendu. وجيت فترة عملت فيها معناتها une très grande remise en question. قعدت ما عملت حتى شيء، نخمم وقلت يمكن الحاجة اللي تنجم تعاوني هو أني نكتب ونخرج كتاب. معناتها j'avais besoin de ce moment de solitude avec l'écriture. Et il y a eu ce premier roman Mathilde B اللي هو avec beaucoup de courage et de cran. شفت ما نعرفش برشا les éditeurs وقتها في 2012 اللي نعرف دار النشر اللي نعرفها هي دار الجنوب للنشر على خاطر نعرف سلسلة عيون المعاصرة ونعرف اللي خرجوا للمسرح والكل. قلت نمشي لهم. دونك وقت اللي مشيت en fait j'ai fait une rencontre extraordinaire على خاطر ما نعرف حد، نتفكر بالكدا مشيت مع ماضي ساعتين في القايلة. طلعت j'ai rencontré un homme اسمه مختار مزالي، نسلم عليه. قال لي عندك الزهر المدير مش مستانس يجي واليوم موجود نعرفك بيه، اللي هو في محمد المصمودي. فريمون معناها يمكن من احسن العباد اللي قابلتهم في حياتي. محمد المصمودي كي ان تري غراند انتيليكتويل، هو كان يدير معناتها دار الجنوب للنشر. حكيت معاه، هو باهت فيا في الكوراج نتاعي، معناتها جافي ان تو بوتي مانuscrit. قال لي écoute راهو ça ne se passe pas aussi facilement، راهو عندي une équipe تقرا وكي doit valider وانا بيدي يلزمني نقرا والكل، خليني المانuscrit وتنكلمك. Le lendemain à midi il m'a appelé، قال لي روحت بالمانuscrit نتاعك، je l'ai lu d'une traite ما نجمتش نسايبه. قال لي وبحذايا مرتي، قلت لها توا تقراه. دونك قراته مرته. بعد نلقى روحي في 3-4 أيام نحضر في البي ا تي، معناتها حاجه اكستراوردينير. سيتي اون اكسبيريونس معناتها تري رابيد اي تري تري بيل. وبعد هو عرفني بفو توفيق بكار كي اون غروس بوينتور دو لا ليتيراتور واللي قرا ماتيلد بي. Il m'a beaucoup complimenté et je garde un très grand souvenir par rapport à ça. والحاجه الاخرى par rapport à ce livre اللي هو à travers toi j'ai offert ce livre à feu بيجي قايد زبسي اللي هو قراه وبعث لي سلام معاك. نتفكر بالكدا قراه في جمعة زايدة très rapidement et c'est un très beau souvenir. Ça m'a beaucoup libérée par rapport à l'écriture. Et voilà, هذه 2012 أول حاجة أثرت فيا. Un film documentaire خرج في 2012 أما أنا تفرجت فيه في 2013 هوني دايوغ في مدار. هو شوغر مان في تونس يعني. شوغر مان نتاع ان رياليزاتور الجيرو سويدوا اسمه مليك بن جلول. معناها سي ان دوكيومونتير معناتها فريمون tellement indépendamment de la qualité cinématographique de ce film. الفيلم هذا بدل لي مخي الكل، علمني la dignité, avoir la foi, la persévérance. قداش الدنيا bizarre. Ça me donne beaucoup de d'émotion. Après le réalisateur نتاع الفيلم s'est suicidé 2 ans après. Absolument, ouais, absolument. Oui. أنا كان عندي نص كان في السيليكسيون كمان اوفيسيال du Festival d'Avignon 2014. قبل ما نمشي لافينيون بعثوا لي ليكيب اورغانيزاتريس قالوا لي قول لنا من توا شنو هما لي سبيكتاكل اللي تحب تتفرج فيهم راهم بعد ما عادش تلقى بلايص. دونك الحقيقه جي ريزيرفي بور لي بلو غران سبيكتاكل اللي ما عندي حتى فرصه نشوفهم ايور. Parmi les spectacles هذوما un spectacle de danse نتاع ان كوريغراف قريت عليه برشا اسمه ليمي بونيفازيو جاي من نيوزيلندا. C'est quelqu'un qui défend la culture maori.
قريت عليه حبيت نشوف دونك شفت سبيكتاكل نتاعو هذا ايام في البالي دي باب في الكور دونور دو فيستيفال دافينيون في البالي دي باب نتفكر ملي انا داخله البالي دي باب انا جيتي بريز معناتها دون تري تري غراند ايموسيون خاطر حتى الحجر خارجه منه ليموسيون سيتي غرانديوز معناها سيت كور دونور اي سو بالي غرانديوز وبدا سبيكتاكل ملي بدا سبيكتاكل هو يدوم ساعة و50 دقيقة ما نتفكرش تعديت دقيقة والكونسنتراسيون بتاعي تنحات سيتي دون بوتي انيماجينابل رغم اللي ما عجبش الببليك نحكي على روحي أنا عجبني على الآخر في وسط سبيكتاكل هذايا في الآخر هو يحكي على لا بيريود سوسيال اي بوليتيك نتاع لونتر دو غير ويحكي زاد برشا على الانترفيرونس دي ريليجيون فما دي تكست في السبيكتاكل دي تكست دارتو دي تكست دو اينر مولر وفي اخر سبيكتاكل فما صوت نتاع ان ديلوج جاي دي حظر دونك ديلوج جاي وانا هكا جاي لا شير دو بول نسمع في الحس نتاع الديلوج وفي وسط البالي دي باب à un moment où je ne m'y attendais pas du tout نسمع l'appel à la prière musulman Éden. C'était quelque chose d'inattendu, de très bizarre. À Avignon, un spectacle de danse. T'as un Néo-Zélandais qui défend la culture maori. ونسمع إذن ويمكن أحسن إذن سمعته في حياتي. C'est un Turc qui a fait l'appel à la prière. C'était une voix extraordinaire. علاش ça m'a transformé على خاطر فما حاجة صارت في مخي en une fraction de seconde je me suis dit c'est tellement beau que la vie peut s'arrêter j'ai vécu ça pendant quelques secondes وبعد عاودت هكا رجعت j'ai eu peur j'ai eu vraiment peur بعد فما حاجات ما نجمش نعبر عليهم اما برشا تبدلوا في مخي حتى لتوا معناتها j'ai envie de parler de ce moment artistiquement ما نعرفش كيفاش اما ان شاء الله نعبر عليه. Ce n'est pas un moment, c'est un phénomène. C'est par rapport à la technologie انا ياسر معناتها ناخذ حذري شويه من l'invasion des techniques هكا surtout dans le milieu de l'art. اما فما حاجه عجبتني في العشريه هذه الاخرانيه. En fait ça m'intéresse la technologie et les nouvelles techniques m'intéressent quand ces choses-là arrivent à produire de l'émotion. Alors le phénomène اللي باش نحكي لك عليه هما les expositions de peinture immersive اللي هما des expositions en 3D يخدموا بالمابينغ 360 دغري والكل فما برشا في العالم surtout معناتها البيريود الاخرى ولات موجودين على الاخر دايوغ توا في فرنسا فما une exposition immersive نتاع les œuvres du peintre impressionniste Claude Monet. Et donc, ça se fait avec beaucoup de projecteurs, une soixantaine de projecteurs sur des surfaces de projection, des écrans de 1000 mètres carrés ou le col. Et en fait, tu es immergé par la peinture. Et ça, je trouve ça émouvant. J'ai envie de vivre cette expérience, de voir une exposition immersive. Ça doit être génial d'être envahi d'un univers pictural. C'est un phénomène. Le retour sur la scène de la pop philosophie. Deleuze, la figure moderne, c'est Slavoj Zizek justement. Donc Deleuze لقى صد كبير من طرف لي فيلوزوف خاطر ظهر لهم اللي كاينو هكا سي اون فانتازي انتيليكتويل والكل لكن ملي من اخر 2009 2010 ولاو فما دي كولوك على البوب فيلوزوفي وصارت لا سيمين دو لا بوب فيلوزوفي في مارسيل ولا ان رونديفو انويل
اللي هو ولا معناتها توا توسع وقت اللي تعمل la semaine de la pop philosophie à Marseille, معناتها ça couvre toute la ville et je trouve que c'est bien de vulgariser entre guillemets la philosophie et de la rapprocher du peuple. Parce que finalement, du monde urbain, je veux dire. Mais il semble que en même temps, rapprocher la philosophie du monde urbain, tout ça, c'est bien joli. Le potentiel subversif le pop art ou la pop philosophie est en train d'être récupéré aussi par le système. Je pense, ouais. Oui. Je pense, mais وقت اللي تشوف مثلا كيما تو حكينا على سلافوي زيزاك كيف تشوف مثلا سلافوي زيزاك معناتها l'impact qu'il a auprès des jeunes. تتفكر il y a quelques années il y avait des manifestations aux États-Unis Wall Street وقتها la grande crise. Occupé Wall Street. Et il y avait tous les étudiants américains qui étaient derrière lui et je trouve ça extraordinaire que des jeunes soient influencés par un philosophe que par autre chose. Tu as fait des côtés positifs, non? Certainement, oui. Toute l'œuvre de Banksy. D'accord. Ouais. Donc j'aime beaucoup le street art. Donc tout ce que Banksy a pu dessiner sur les murs de Londres, et je trouve que c'est un moyen de contestation très poétique. J'adhère, j'aime beaucoup tout ce qu'il a fait, la vente aux enchères de sa dernière œuvre qui s'est autodétruite devant le public. Et puis c'est une figure du monde urbain, j'aime beaucoup le personnage, il est mystérieux, et je pense que c'est très intelligent de sa part d'avoir créé une légende urbaine. Banksy, c'est une légende urbaine. 2017 فما حاجتين ولا ثلاثة تابعين بعضهم. صورت الكور ميتراج نتاعي استرا اللي هو قريب مني برشا ونحبه برشا سي سانسير خاطر يشبه لي خاطر برشا حاجات. وفي نفس الوقت خرجوا 2 ألبوم. ما نعرفش علاش معناتها ظهر لي كانوا الفيلم ولي 2 ألبوم تابعين بعضهم. Alors l'album de Cigarettes After Sex ou l'album de Lana Del Rey, Last for Life. C'est une BD, L'Arabe du futur, de Riyad Satouf. Ouais. Alors, j'aime beaucoup la BD, qui a toujours été considérée comme un sous-genre littéraire. Là, c'est en train de gagner du terrain. C'est aussi de la pop, hein. تبدلت شوية معناها حتى l'appellation ولاو ديما يحطوا bande dessinée ou roman graphique. J'aime beaucoup l'appellation roman graphique على خاطر كايننا معناتها بدينا نقبلوا الفكرة اللي c'est un genre littéraire. Et donc Riyad Satouf كتب l'Arabe du futur فما 4 tomes بين 2014 و 2018 ظهر لي كل عام هكاك يخرج كتاب. C'est très rigolo et j'aime beaucoup. Voilà, et j'aime beaucoup. Il a tourné en dérision la figure de l'arabe tel qu'on le voit dans les médias aujourd'hui. D'accord. 2017 فما حاجة نجم تكون تابعة donc le phénomène نتاع le genre littéraire اللي هو la BD. اللي هو l'Académie suédoise عطات prix Nobel de littérature à Bob Dylan. Il y a un phénomène extraordinaire, ça élargit totalement le champ de la littérature. Il y a beaucoup de gens qui ont contesté ce choix. Ils ont beaucoup contesté, il y a beaucoup de personnes qui ont contesté. Et les puristes, du genre littéraire classique, mais je trouve que c'était une grosse claque qui pousse les gens à réfléchir la littérature. C'est un poète, Bob Dylan, aussi. Hein. C'est un poète, et il aime برشا أم كلثوم اللي هي بدها تغني معناتها des textes poétiques معناها de valeur. C'est le Tanit de bronze que j'ai eu pour mon film Astra, 2018. JCC. اللي أنا فرحانة بيه برشا. Je pense que le film mérite. Mais les moments de joie que j'ai vécu par rapport à ce Tanit ont duré من غير
sans amplification, sans exagération, quelques minutes. Bah, ce qui s'est passé après, c'était horrible. C'était horrible de découvrir le genre humain, de découvrir que les gens qui sont autour de toi ne sont pas tes amis, de découvrir que فما كلمة يقولها مخرج تونسي مسرحي معروف كنت نضحك عليها تظهر لي une fantaisie linguistique أكثر منها réflexion كان يقول ما يبكي لك كان شفرك وما يندب لك كان ظفرك فهد الجعيبي تظهر لي كانت هكا une fantaisie linguistique ما فهمتها كان عم ناول حتى للسنة هذاك هو ما يبكي لك كان شفرك وما يندب لك كان ظفرك وما يفرح لك كان قلبك زدتها من عندي ان شاء الله 2020 يكون خير. Sur les 10 moments que tu as cités, tu n'as cité un truc qui concerne la Tunisie apparemment qu'une fois. Où c'est un souvenir amer. C'est un peu symptomatique quand même, non, d'un état de choses. Hein. Bansky, Bob Dylan, Avignon. Bah, tu arrives en Tunisie, tu dis ça marche pas, je suis amer. C'est quand même symptomatique de quelque chose ne fonctionne certainement, pas. Certainement. الحاجات اللي نكتب فيهم توا porte ce sentiment-là. D'accord. Ou juste une dernière question. Quels seraient tes souhaits pour les 10 années à venir? N'importe quel souhait personnel, voilà, pour la Tunisie, voilà, pour le monde, voilà. نجم كاين نحلم ببلاد معناتها تشبه شويه للبلاد اللي عندي في مخي. السويد معناتها. Ok, c'est bon courage. Merci beaucoup, merci. Merci à toi.